कला दिवस पालिला बीजेपी। 1975 मसीहा सेतेबेलको मध्ये मु क्लास 8 आर पाठ पढुथि। भारतीय जनता पार्टी मयूरभंज बारिपदा आनुकूल्य स्टाडियम कॉन्फ्रेंस हॉल ठारे कला दिवस पालित हो जाइछि। 1975 मसीहा जून 25 तारिख रे जरूरीकालीन परिस्थिति लागू होइतिला, जहाँ भारतीय गणतंत्रर एक अंधकार जुग बोली परिगणित करी बीजेपी पक्षर जून 25 तारिख को कला दिवस भावे पालित कराଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜେଲରେ ଥିବା ଶରତ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ସଭାପତି ଅତା, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସୁମନ ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀଣ ପାତ୍ର, ବାରିପଦା ନଗର ସଭାପତି ବିଜୟ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଜୁଲୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଜେପିର ଯୁବ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ए परिप्रेक्षी रे अतिथिगण कला दिवस उपरे विस्तृत भावे आलोचना करथिले। श्रीमती सभापति सर्वप्रथम सुमन दीदी को अनुरोध कर शब्द रखिए। समस्त 2 शब्द रखा पर